प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाळ आशार आज अध्याय आपण मान स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज आम पुणी थे ए बड़दिन समय आउ गोटे संवाद शुणा जहाँ वास्तव में आपण अति जरूरी अटे। यही मास सारा आम बड़दिन संवाद शुणी आसी प्रभु आम सहित वाक्य जरिए कथा आसी। मु प्रभु को धन्यवाद दिए जे बाइबल रे ए प्रकार अनेक विषय परिव्याप्त हो रही जे आम वर्ष पर वर्ष अध्ययन कले ता समाप्त हेब ना। ए प्रकार सत्यता सब बाइबल रे खचित होइछि निहित हो रही। प्रभु को नाम स्तुति हो। आज प्रसंग होछि आनंदर पर्व। बड़दिन होछि आनंदर पर्व। आनंदर पर्व दुखर पर्व नहीं। हुए तो आपण भल घर नाही, भल पोशाक नाही, आपण मिष्टान प्रस्तुत करि पारु नांती, केक पिठापना करि पारु नांती, ता अलग विषय, किंतु यह आनंदर पर्व अटे। मो सहित खोलंतु लुक तार 2 पर्व 10:11 से दूत समान कहले भय कर नाही। प्रथम कथा कहउछंती भय कर नाही। जदि आपनक जीवन रे कोनोसी भय रे रही छथि, कोनोसी भय, मु कहू ना गोटे भय बोली आम तो गोटे भयर वातावरण रहीचु। कौन सी भय भी रही लिखा जाछि भय कर नहीं। देखो मु समस्त लोकंकर, केते लोकंकर, केवल ख्रिस्टियन मानकर नुह, समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुम मान को जनाऊँगी। समस्त लोकंकर से जेकोसी जातिर हुंतु, भाषार हुंतु, प्रांतर हुंतु, देशर हुंतु, से जेकोसी व्यक्ति हूँ ना कहीं समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार, दुसमाचार नुह, सुसमाचार। आम ए प्रकार एक समय बास करुछु। चारिआडे दुख, युद्ध, नैराश्य, मृत्यु, रोग, नाना प्रकार कष्ट मध्य आम बसवास करने समय आम एथर मध्य बड़दिन पालन करुछु। आ बड़दिन पर्व होछि आनंदर पर्व। आनंदर पर्व प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। ए आनंदर पर्व को पालन करने समय आनंदर सहित आपण को जीवन में कौन थाउ वा न थाउ, आपण किपरि परिस्थिति गति कर बड़ विषय नुहे, किंतु आपण आनंद करेंगे। आनंद कारण यह आनंदर पर्व अटे। कहीं आनंद करेंगे कारण आज दाऊदक नगर में तुम मान निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण कर आनंद। आ उद्धार पाइबापी आपण को दरांडी बुलवाई पड़े, मुक्ति पाइबापी, पाप क्षमा पाइबापी आपण को किछि करिबापी पड़िबो नै, कारण त्राणकर्ता जन्म ग्रहण कर। जदि त्राणकर्ता न थांते आपण किछि करिथांते, किछि आवश्यक नै। जदि आपण चेष्टा करिकि उद्धार पाइ जाय थांते, धन्यंतु जने लोक त्याग, तपस्या, पुण्य, जप तप जहाँ भी करिकि उद्धार पाइ जाय थांता, साधना करिकि उद्धार पाइ जाय थांता। यीशुଙ୍କର आशीर्वाद कोन आवश्यक थिला? आम देश लोक भावुं नाई नाई आमर कर्म बल, आमर त्याग बल, आमर पुण्य काम करी आम मुक्ति पाइबा। मुक्ति सेमती मिले नहीं। जदि आप भ्रमित हो रही थाई पारती, मुक्ति सेमती मिले नहीं। आम लोक मैंने जीवन सारा कठोर साधना करी, तपस्या करी, न खाई न पी भोक उपास चेष्टा कर मुक्ति केंती मिलिबो, मुक्ति मते केंती मिलिबो, मुक्ति केंती मिलिबो, मुक्ति मुक्ति सेमती मिले नहीं। उद्धार केमती मिले? उद्धारकर्ता द्वारा उद्धार मिले। लिखा जाउछि कारण आज दाऊदक नगर तुमान निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करछंती। से ख्रीष्ट प्रभु, से आउ केही नुहंती, यीशु ख्रीष्ट ही त्राणकर्ता अटंती। तेणु आपण आनंद करंतु।
କାରଣ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଭୟ ନାହିଁ, କାରଣ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖାଲି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଲି ଭ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଥରେ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଫେରି ଆସିବ। ଏଇଟା ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଅଟେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯୀଶୁ ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ୟାଠାରୁ ଆଉ ବେଟର ପ୍ରକାଶନ ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିବନି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ୟାଠାରୁ ଭଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବନି ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନାମ ବି ଲେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ନାମ ଲେଖା ହିଁ ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାନ୍ତୁ, କିଏ ହେଇପାରେ। ନାମ ବି ଲେଖାଯାଇଛି। ଯୀଶୁ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ସେ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହେଇଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ସେ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହେଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବଡ଼ଦିନର ଏହା ହିଁ ସମ୍ବାଦ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବର ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛୁ, କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ସେ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହେଇପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆପଣଙ୍କର ହଉ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।